Tokom 19. i u većem delu 20. veka tuberkuloza je odnosila najviše svojih žrtava. Kao što bolest ne bira, bitku sa tuberkulozom izgubile su i mnoge poznate ličnosti. Setimo se samo pesnika Branka Radičevića i njegove elegije Kad mlidijah umreti, nastale u trenutku saznanja da bolest napreduje i smrt se bliži, te se mora opraštati sa ovim divnim svetom. To je vreme kada je takozvana sušica bila neizlečiva bolest. Zanimljiv je još jedan pogled književnika danas na ovu bolest, jer se čini da je ona drugačija od svih teško izlečivih bolesti. Miljenko Jergović piše o knjizi pneumoftiziologa Borisa Vrge, TBC Art. U literarnom funkcionalnom smislu tuberkuloza je zanimljiva i po tome što njezin početak, kao ni tog bolesti, nisu tipski, nego su prepuni varijacija, dok su kuga i rak, svaka na svoj način, asocijalne bolesti. Kuga jer se širi epidemijski i mori masovno, a rak je krajnje osoban i individualan, tuberkuloza je vrlo društvena, prilagodljiva, promenljiva i prisna, gotovo filozofska bolest. U toku priprema za izradu monografije povodom 70 godina Instituta za plućne bolesti i 80 godina pulmološke medicine u Srbiji naišli smo, između ostalog, i na fotografije dece koja su lečena od tuberkuloze i istovremeno išla u školu u samoj bolnici. U biblioteci klinike pronašla sam ceo album sa požutelim slikama malih pacijenata. Iako su snimljene u bolnici, na fotografijama vidimo radoznala i nasmešena dečija lica u raznim situacijama. Teška bolest, koja se dugo leči, nije mogla da uništi želju za igrom, druženjem i učenjem. Ipak su ove fotografije svedočanstvo nekog prošlog vremena, ali tuberkuloza, nažalost, nije ostala u prošlosti. Fotografije su takođe i opomena da se žuta dama ili žuta gošća, kako nazivaju tuberkulozu, može pojaviti neočekivano i u 21. veku. U narodu je sušica, ili ektika, kako su zvali ovu bolest, bila uzrok velike smrtnosti, i starih i mladih. Lekari i drugo medicinsko osoblje nesebično su se borili protiv ove pošasti, često i sami obolevajući. Zato je i ovaj film o deci lečenoj u institutu, kao i monografija urađena povodom 80 godina ove ustanove, posvećen svima koji su učestvovali u lečenju tuberkuloze, svim manje poznatim i nepoznatim lekarima, medicinskim sestrama, lekarskim pomoćnicima, časnim sestrama, dečijim nekovateljicama, bolničarima, svim radnicima u zdravstvu u našoj zemlji Srbiji, gradu Beogradu, u varošima i selima, našem narodu za pamćenje i poštovanje. Pa ja bih tako počela da sam ja još kao mlada se odmah zaposlila u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu. Kasnije sam provela priličan deo svoga rada na dečijem odeljenju, gde je u početku, pošto sam ja počela da radim 55. godine, bilo dosta teško i puno još uvek mnogo teških tuberkuloza, to jest malignih oblika, kako smo mi to nazivali, pored benigne primarne, dobroćudne primarne tuberkuloze koje smo lečili. Najteže nam je bilo sa tuberkuloznim meningitisom i sa milijarnom tuberkulozom. Počela sam da radim na dečijem odeljenju. Ja sam prva sestra mlada, 23-4 godine koliko sam imala, koja je došla. Sve je bila stara garda i plašila sam se kako će me prihvatiti, ali sestra Nena Milojević je divna. Ona je to i pokazala i naučila i... Ja mislim 55 ili 56. Pa bilo je, Boga mi, više od 40 dece. Bilo je 72, one velike sobe, pa ove klase, kako smo mi zvali klase, pa mala soba, to su bile do 3 godine deca, a ovi odrasli su te velike sobe bili. Počela sam da radim kao medicinska sestra 1973. godine u Institutu za plućne bolesti i tuberkulozu. To je bilo dečije odeljenje, jedino tada u institutu,
I tu su ležala deca od beba pa do školske dece od 1. do 8. razreda. Pa bilo je tu davna 74. godina kad se počelo na dečijem odelenju. Načelnik odelenja je bila profesorka Žegarac. Ja sam počela kao mlada sestra da radim 1973. godine. To je bilo dečje odeljenje. Sve su bile deca uzrasta od beba do punoletstva. Bilo je i dece sa majkama koje su ležala. U isto vreme su lečili tuberkulozu i majke i dete. Ja sam podnela molbu na institut i primljena sam, s tim što sam celo leto volontirala. A onda je negde, ja mislim da je bio septembar mesec, je izašao konkurs i onda su rekli da podnesem molbu. Ja podnesem molbu i naravno bila sam primljena i tako sam počela da radim. Ja sam sticajem okolnosti najduže provela na Institutu za tuberkulozu i plućne bolesti, tako što sam u stvari prvenstveno bila u stomaku moje majke koja je bila dečja negovateljica na dečijem odeljenju. Tu je ona provodila dosta vremena. Počela je da radi 49. godine, tako da je uz tu decu rasla i ona i posle sam rasla i ja. Ja sam počela 78. godine, naravno kao mlada sestra, u Institutu za tuberkulozu i bolesti pluća, jer nije bilo za bolesti pluća i tuberkulozu, nego obrnuto je bilo. Ta neka dečija sobica imala je 8 kreveta za malu decu, skroz za bebe, i možda 2-3 kreveta za tu malo veću decu. Tako da sam ja kao student u Beogradu prijavila ovde pri Narodnom pozorištu da imali smo tako svi neke zadatke, da idemo u neka odeljenja dečja. Od čega su bolesna deca? Deca su bolesna od ili oči ne vide, ili od tuberkuloze. Za tuberkulozu se može reći da je još uvek veoma ozbiljna i značajna bolest. Pa je za njeno obeležavanje određen ne samo jedan dan, 24. mart, nego i cela nedelja borbe protiv tuberkuloze u svetu od 14. do 21. septembra. Tuberkuloza pluća i sve u vezi sa njom je bila tema naučnih radova naših profesora i lekara. Prva knjiga o jektici doktora Hranislava Joksimovića je objavljena 1910. godine. Profesor Aleksandar Radosavljević, otac srpske pulmologije, objavljuje plućne bolesti, a profesor Jevrem Nedeljković je pisao o upotrebi leka biofil kod različitih formi tuberkuloze. Osnovan je Institut za tuberkulozu sa zadatkom da naučno-istraživačkim metodama radi na unapređivanju protiv tuberkulozne službe u Narodnoj Republici Srbije, a naročito na proučavanju tuberkuloze i metoda borbe protiv ove bolesti. Za direktora je postavljen docent dr. Milić Grujić. U knjizi Tuberkuloza pluća, koja je nagrađena kao najbolja medicinska knjiga u 1957. godini, izneseni su podaci o mortalitetu tuberkuloze u Jugoslaviji i Srbiji od 1924. do 1950. godine. U Evropi je 1950. godine od tuberkuloze umrlo 5% ljudi, a u Jugoslaviji 10%, ili svaki 10. stanovnik. Ja sam posle 30 godina 1996. godine napisala nov udžbenik sa mojim saradnicima. On je u stvari sinteza udžbenika koji je napisao profesor Grujić pre 3 decenije i ono što je bilo aktuelno, to sam prihvatila u ovom udžbeniku, a ono što je novo, to sam dodala. Masovna BCG vakcinacija sprovedena je u Srbiji u periodu od 1949. do 1951. godine. U stručnom usavršavanju kadrova za buduću borbu protiv tuberkuloze, kao i u redovnom kliničkom radu, učestvuju, osim profesora Grujića, i profesor Julka Popović u aktivnom stvaranju programa patronažne službe za tuberkulozu, profesor Đorđe Putnik na unapređenju kliničke službe u institutu, profesor Manojlo Laban
kao pokretač rehabilitacije, procene radne sposobnosti i disajne funkcije kod bolesnika sa ftizom, i profesor Sava Ljubisavljević kao organizator masovnih BCG vakcinacija i radiofotografske službe u Srbiji, koja je do 1972. godine snimila više od 4 miliona stanovnika, otkrivši oko 50.000 aktivnih tuberkuloznih bolesnika. Pa bile su to ekipe, 4 fluorografske ekipe, i 1974. godine prvi put smo imali baš 4 ekipe, jer su došli novi rengeni. Međutim, tad smo radili čak i decu od 7 godina. Bilo je mnogo tuberkuloze. A pre nego što sam počela da budem klinički lekar, ja sam bila na terenu, radila BCG vakcinaciju kod dece, radila tuberkulinske testove, išli smo u fluorografiju, redovno pregledali ugrožene grupe, tako da sam se prilično tu zanimala sa epidemiologijom tuberkuloze. Bili su ljudi su dolazili na Pešteru, 20 km na konju. U 4 sata ujutru leti svane i on došao, pokuca i normalno ustane se, završi se posao, da bi on otišao nazad i da bi došli familija. On pošalje po 30 odraslih za slikanje. Prvih 20 godina od osnivanja instituta bile su verovatno najaktivnije godine ove kuće. Bio je to period velike izgradnje antituberkulozne i pulmološke službe u Srbiji. Mnogi inostrani lekari, profesori i drugi značajni ljudi bili su gosti instituta. Sir John Crofton, 1956. godine, tvorac trojne antituberkulozne terapije. Selman Waksman, 1959. godine, pronalazač streptomicina, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu i drugi. Drugi zaposleni u institutu su aktivnim kliničkim radom, neposredno lečeći male i odrasle tuberkulozne bolesnike, istovremeno prenoseći svoje znanje na mlađe kolege na specijalizaciji ftiziologije iz cele Srbije, učinili da se žuta dama ređe pojavljuje u našoj zemlji. Tako su ukupno obolevanje, a naročito smrtnost od tuberkuloze, znatno smanjeni i kod odraslih i kod dece. Znači, treba da napravimo razliku između inficiranih i obolelih. Ova deca koja su samo inficirana, ona nisu zarazna za svoju okolinu. Oni nemaju još patohistološki nalaz koji odgovara za tuberkulozu. Dakle, kada obole, oni imaju kliničke simptome, imaju pored toga promene u plućima i na drugim organima, naročito u plućima, gde dolazi do kaziozne nekroze, stvaraju se kaverne, odnosno rupe u kojima se gomilaju bacili tuberkuloze u ogromnom broju i oni pri svakom izdahu, kašlju i tako dalje zaraze svoju okolinu. Znači, njih se moramo paziti. Rezultate lečenja fibrokazeozne ftize dece lečene u Institutu za tuberkulozu Narodne Republike Srbije u Beogradu u periodu od 1948. do 1961. godine prikazala je docent dr. Dušanka Žegarac na 12. kongresu ftiziologa u Budvi 1962. godine. Prikazali smo rezultate lečenja 1225 dece, između 7 i 14 godina. Izvor zaraze bio je najčešće u porodici. Prenosilac bolesti kod najmlađih bila je majka, a kod starijih otac. U radu rehabilitacija dece obolele od plućne tuberkuloze, koleginica doktorka Olga Đurić je istakla. I onda možemo da kažemo da prema tome savremeno lečenje tuberkuloze kod dece mora se sprovoditi tako da ustanove za lečenje postaju pravi mediko-pedagoški internat u kome bolesno dete raste, vaspitava se i uči uporedo sa lečenjem i tako ne zaostaje za zdravom decom svoga doba. Grandiozan posao na organizovanju jedinstvene specijalističke službe u Srbiji i Jugoslaviji tokom svog bogatog, životnog i radnog veka uradio je profesor dr. Milić Grujić sa svojim saradnicima. Po rečima njegovog savremenika, grudnog hirurga dr. Đorđa Sibera, sa pravom se može reći da je institut njegovo delo. Tuberkuloza i danas, kao što je to bilo u neposrednoj prošlosti, predstavlja veliki zdravstveni problem.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 1/3 ljudske populacije zaražena je bacilom tuberkuloze. Od aktivne plućne tuberkuloze u svetu boluje oko 9 miliona ljudi, od čega se 1/3 obolelih ne leči. Posebno je još uvek veoma izražen problem oboljevanja velikog broja najmlađe populacije. Godišnje u svetu od tuberkuloze ukupno oboli oko 1 milion dece. Svakog minuta u svetu umre 1 dete od tuberkuloze. Infekciju tuberkulozom posebno je teško utvrditi kod dece zbog toga što bolest u tom uzrastu izgleda drugačije nego kod odraslih. Ta deca nisu odavala utisak bolesne dece, nego kao zdrava. Onda smo mi imali jedan tretman kao u vrtiću. Pa deca, uvek su bili deca, nekad su bili mirni, nekad zavisi kako kad. Uvek je neko od njih napravio nešto što bi izazvalo nekad smeh, nekad ljutnju, tako da nikad nije bilo monotono, uvek je bilo interesantno. Deci koja dolaze na lečenje, jedan od najvećih problema bio je to što su odvojeni od porodice i svakodnevnog života svojih vršnjaka. U sklopu terapije deca su morala da leže, da miruju, da odmaraju posle doručka, posle dodeljene terapije. Obavezno je bilo 2 sata mirovanje, od 10 do 12 prepodne i popodne od 2 do 4. Kad je lepo vreme i kad je dozvoljeno, što kaže, toplo, izvodili smo ih u taj divan park naš koji smo imali, popodne uglavnom, deca koja ne idu u školu, onda smo ih vodili u taj parkić, tu su se deca igrala, mi smo bile sa njima, naravno, stalno smo morali da vodimo računa i da su nam na oku, da gledamo šta se dešava, jer su bile nemirna, ipak su to deca. A onda su oni tu pravili razliku, sestre koje su bile mlađe, koje su popustljivije, onda kaže, blago vama, vi nemate grujanku, decu s hirurgije kad se igraju dole u parku. Nema, toliko može u parku, propisano je već i ajdemo unutra na spavanje. I onda kad se rasli jedan je rekao, blago vama, nemate vi grujanicu. Tako da sam jesam bila sam i prema moje deci stroga. Red, rad, šta mora, kako mora. Imali smo negovateljice koje su bile 24 sata sa tom manjom dečicom, a medicinske sestre su bile zadužene za ovaj medicinski deo, za terapiju. Ko popije prvi lek, ide u bioskop, ide na priredbu, ide... Nisi imao drugo, imala deca se gadila. Pa možeš misliti, dete od 5 godine guta mi sondu. Ja izmislim Tarzan, ko će da proguta bez povraćaja. Koliko smo vodili računa o njima, toliko smo i preživljavale te njihove i strahove i šta ja znam, čak i patnje i bez obzira na mladost, kad se malo dete trese, da ga je žao, strah ga je da dobije injekciju, pa tako da bilo je i tih nekih malo i tužnijih stvari. Prepodne su se kupali, ja sam taj deo sam najviše voljela. To bilo tako kao jedna bašta sa cvećem, tako kad ih okupam, kad ih sredim, onako lepi, mirišljavi. To su deca koja su prividno zdrava, puna energije. Pa zašto je grujanica morala da vikne nekad? Moralo se popuniti nekako to vreme. Čitali smo im, pa smo pomagali da rade domaći, pa da nauče pesmicu. Mi smo čak uzeli neke učiteljice, jer tu su bile redovna škola, deca nisu gubila godine, nego su učile sa tim nastavnicama iz određenih škola u Beogradu koje su bile kod nas zaposlene i radile sa decom redovno svakog dana. Škola je bila tako kako su vam rekli. Imali smo i bioskop i pozorište kad dođu glumci. Ako neće neko da jede, nemaš kazne, kakvi kazne. Samo u subotu se daje crtani taj i taj. Ko pojede, oni svi s onim tanjirićima. Pojela sam, piši me, ako bajagi. Ko bajagi neko uzme. Prostor za učenje i ležanje u bolnici bio je prilagođen deci. Zidovi su bili iscrtani motivima iz poznatih bajki, pa ogromne sobe sa po 30 kreveta nisu ostavljale utisak kao da se boravi i živi u bolnici. S obzirom na to
da je lečenje tuberkuloze mukotrpan i dug proces, pre više od pola veka nastavnici i zdravstveni radnici su prepoznali potrebu da se jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na obrazovanje, omogući i deci sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Zato su posle Drugog svetskog rata, kada je bilo mnogo dece na dužem bolničkom lečenju, u njihove sobe, sa dnevnikom u ruci počeli da dolaze učitelji i nastavnici. Bio je to pionirski posao, koji je pored niza nepoznanica, ali sa željom da se uspe i pomogne malim bolesnicima, na ljude koji su ga obavljali ostavljao dubok utisak. Tako je bilo i na našem institutu kada je polovinom 50. godina prošlog veka počela nastava za decu u bolnici. Podelili smo predmete, povezali se sa školom Petar Petrović Njegoš, od koje smo dobili dnevnike, klupe, tablu, a zahvaljujući doktoru Grujiću, institut za TBC nam je ustupio prostor na drugom spratu bolnice u kojoj su bile opremljene 2 učionice. Odmah se osetilo koliko je to značilo deci. Kada bi se onako u koloni 2 po 2 penjali do učionice, celokupno osoblje i ostali pacijenti su nas pratili, a u njihovim očima ogledala se radost koja se nije mogla sakriti. Od 1961. godine nastava se održava po odeljenjima, u učionicama, u potkrovlju instituta, u sklopu odeljenja za rehabilitaciju bolesnika. Od 1969. godine učenicima su izdavane i diplome za redovno školovanje. Škola dobija ime dr. Dragan Hercog, po mladom lekaru humanisti koji je kao član misije Međunarodnog crvenog krsta tragično izgubio život lečeći decu i pomažući stanovništvu u građanskim ratom zahvaćenoj Biafri, delu današnje Nigerije. To se znalo, nema, to su bili dobri đaci, to su završavali, jer deca leže po godinu dana i onda da im ne propadne, a to je bilo odlično organizovano. Posle se to ugasilo, ali to je već kraj bio i kasnije, ja mislim, negde do 80. ako se vuklo to, posle je sve otišlo Dragiša Mišević. Dr. Đorđe Siber se seća da su gotovo svi lekari koji su radili u institutu do 1955. godine bili plućni bolesnici. Takođe, svi zaposleni doktori imali su radnu obavezu da mesec dana provedu na terenu kada se izvodila BCG vakcinacija. Na teren su išli sa 6 automobila marke Chevrolet dobijenih od američke vlade, a u nepristupačne krajeve stizalo se peške ili čak na konjima. Film sam snimio na Ibarskoj magistrali, to je putovanje od Mrčajevaca, gde smo obično u Kraljevu smo prenoćili, jer je to je bila selidba, mislim, iz Valjeva. Pa smo došli do Kraljeva i tu se obično prespava i krene se put Novog Pazara ili put Kosova. Tako da smo morali usput da se snalazimo i da imali smo dosta pacijenata. Dosta tuberkuloze tad u to vreme bilo. Međutim, radilo se i ceo dan. Nije se gledalo radno vreme. Radili smo od ujutru do uveče. Bilo je dana. Radili smo i škole. Gimnaziju Čačku radili smo ceo dan i snimali na jedan aparat preko 2000 komada pacijenata. Lečeni i izlečeni od tuberkuloze, oni su svoje iskustvo, znanje i ljubav posebno prenosili i na male pacijente, uz istovremeno edukovanje svojih saradnika o tome kako lek nije jedino sredstvo za ozdravljenje, već isto toliko bitna bliskost i poverenje malih bolesnika. Oni su jako puno posvećivali toj deci, jednostavno kao da su njihovi roditelji. Znalo je čak da se desi kakve su tada zime bile, da ne stigne ni da dođe kući, nego da mora da ostane da spava na institutu. Tako da su to bili nekad i vrlo naporni dan. Ali je mladost i posao, obaveza, nisu pravili problema. Takav međusobni odnos medicinskog osoblja i dece pacijenata bio je vidljiv na svakom koraku i u raznim situacijama. Deca su im verovala. Oni su za njih bili autoriteti, ali
i osobe kojima se moglo požaliti, sa kojima se smejalo, šalilo, ali i ozbiljno razgovaralo. Posvećenost pacijentima, posebno jesu to deca, bila je iskrena, pri čemu su požrtvovanje, rad bez radnog vremena, briga za njihovo obrazovanje, higijenu, druženje, bili nešto normalno. Lekari, sestre, negovateljice i nastavnici u bolnici bolesnoj deci bili su kao porodica. O deci je posebno vodila računa i godinama ih lečila profesor Dušanka Žegarac, koja je 1961. godine postavljena za načelnika dečijeg odeljenja. Profesorka Žegarac, to je, ja nemam reč kojom bih opisala tu ženu. Ispričat ću vam samo jedan detalj. Lečila je puno pacijenata i uvek je neku znak zahvalnosti hteo nešto da je ostavi. Kafu, čokoladu, ovo, ono. Sve to što ostave, pozove ona nas, to se odnese u dežurnu sobu i to je za sve nas. Ali jednom je ostavljena jedna kutica. I on na stolu. Jer ti roditelji su negde radili u inostranstvu, bili su prezadovoljni, dete im je ozdravilo. I onda su je ostavili, ali nisu joj dali u ruke. I ona je kasnije, kad je raspremala sto, videla odmah u tom, samo što su izašli, videla je šta je to. Ona je izbezumljeno telefonirala, trčite, zaustavite, mi smo stigli, ja ni stepenice, mlada sam bila, u 3 koraka. I ona za mnom trči onako, tad sam je videla prvi put i jedini put da je pobesnela, da je, kako ste se usudili, to da mi date. I onda je dala onu kuću, oni roditelji, Jani, nisu znali šta ih je snašlo. Ali hoću da vam kažem da nije bilo koristi neke da smo, ne, ona je takva osoba. Jedan dečak je ležao, sad ću da 2-3 godine. I pazite, onog momenta kad smo krenuli da zovemo roditelje, dođu po njega, ne znam iz kojih razloga, nešto, obično su to bili socijalno neke nezbrinute porodice, da nisu došli. Ali u momentu kad su došli, rekli su da to nije njihovo dete, nije isto odelo, jer je profesor kao Žegarac detetu koje je poraslo, kupila novo odelo. Deca pacijenti u našoj bolnici su dolazila iz različitih krajeva Srbije. Bila su različitog uzrasta, bez svojih bližnjih, lišena normalnog života i odrastanja zbog bolesti. Ipak, otuđenost i samoizolacija nisu bile prisutne u njihovom ponašanju. Zaposleni u institutu se sećaju mnogih nestašluka ili dečjih čarki, što je normalna pojava u tom uzrastu. Jedna ovako vrlo interesantna anegdota je, imali su jednu negovateljicu, zvali su je Plava Rada, žena koja je bila izrazito plavuša, a pošto ta deca su vrlo često dolazila sa vaškama i tako vrlo zapuštena, i sad ako slučajno Plava Rada uzima to dete da obradi, obavezno dobije vaške. Niko nema vaške, ali Plava Rada uvek ima vaške. Onda su se oni igrali sestara, pa su recimo jedno je bilo pravile kapice, pa bojile te kape sa plavom linijom, sestrinske kape. Pa jedna je bila Ruška, jedna je bila Jeca, jedna je bila... Onda je znalo neko dete da se rasplače, htjelo je da spava sa mnom. On se mi objasnila da moram da idem kući, da ću sutra opet doći i tako. Bilo i lepih stvari. Za Novu godinu jelka, nakiti se jelka, pa onda zabava, pa Deda Mraz, pa pokloni, pa kapice, pa tako. Onda nekako malo svečanija atmosfera. Ja sam se vrlo često vezivala emotivno za tu decu. Volela sam tako da se poigram, osim terapije, što je bilo redovno i što je bilo nega. Tako i volela sam i da pričam sa njima i tako. Sad, ja naravno, kao i sve sestre, imala sam svog ljubimca, tog Ekrema, kog su doveli sa Kosova. Bebica koja je došla tako mala, nju su ostavili i nisu dolazili 3 godine po njega. Znači, on je tu s nama odrastao, mi smo ga mazili, pazili, čuvali. I kad je trebalo da pođe kući posle 3 godine, kad se, naravno, posle više poziva, zvali smo mi njih, on je bio izlečen čak, i da dođu, onda kad mu se pojavio otac
jedno od nas, mislim da je Ljilja baš rekla kao, ko ti je došao, a on ne zna da postoji naravno i otac, nego kaže, došla mi je mama. Kako je došla, nije progovorila ni reč. Mi na dečju kliniku, ne za psiholog, nego učiteljice, ma neće dete da govori uopšte, samo jede, spava i tako, devojčica beže. I jedne noći dežuram i neko me zove, mrak, ugasi svetlo i šetaš me. I neko zove, Straneno, Straneno. Ja ne mogu da verujem, dete progovorilo. I ovako diže dušek i u nekom papiru vadi kocke šećera i kaže, bila mi je mama i donela mi je ponude, uzmi se, Straneno. Ja nikad nisam ništa od bolesnika, ali taj dan, ne znam, i plakala sam, prosto mi je to bilo strašno. Možeš misliti kad se bavimo posao skoro 6 meseci, zašto dete ne govori? I ja jedva sam dočekala jutro da dođem da kažem da dete progovorilo. Zamisli, dok nije došao roditelj. Recimo, dolazili su iz raznih sredina, iz siromašnih porodica, romska deca. Naprimjer, jednog malog Čedu sam kupala, nekoliko puta sam ga ribala, pa samo da ga dobrovoljim da se on lepo okupa. Rekla sam mu da ću ti čokolade, bombone, slatkiša, a on je rekao i leba, jer on je bio mučen i gladan. Stare fotografije pokazuju najbolje koliko je čvrsta i iskrena veza osoblja i dece lečene u institutu. Dečje aktivnosti i predstave za praznike bile su veoma posećene. Tu se vide svi, od direktora bolnice, lekara i drugih zaposlenih, nastavnika i roditelja dece kako uživaju u predstavama koje im priređuju mali glumci ili pri podeli novogodišnjih paketića i sl. Posebna osjećanja izazivaju prizori na slikama gde negovateljice, bolničari, medicinske sestre drže u zagrljaju bolesnu decu ili kako se trude da ih ulepšaju za pionirske predstave i pravi im kostime, šarene šeširiće ili kape za doček nove godine. Onda su bili jako vezani za moju mamu, prozvali su je Nana. Kako su odlazili kući, čak je ona dobijala pisma i čestitke. Čak na jednoj slici ima posvetu jedne devojčice. Tako se sećam, tu ima jedan mali Branislav koga sam ja nazvala Kairis. I tu stolovi i deca. I sad ja gledam, evo tako stojite, tetkice posluže večeru ili šta je. I moj Kairis, Branislav, pelerinice smo neke imali, on buko pelerinice, ovako, a korpice hleba stoje na stalu, a ono sve jednu po jednu, pa ovako 2 reda hleba stavio i sa pelerinom pokrio i meto rukice. I ja onako kapiram šta Kairis radi i kažem, Branislave, jesi gladan? Jesi puno gladan? On me gleda i druži onoj hlebi i kaže, Kairis! Hoćeš da ti meni daš? Ja sam, ovo je to malo hleba. Nemoj, molim te, ja to noću jedem. Sećam se te male Marije koja nije volela spanać, koja bi ustala sama od stola. Prvi put, drugi put, znači ako nećeš da jedeš, ti si kažnjen, ideš u ćošak. Ona je imala 3 godine, onda je ona shvatila kad se servira sto, kad priđe da jede, ako je spanać, ona je sama ustajala od stola, išla u ćošak i tako. Sećam se jednog dječaka koji je samo, kad god smo ga pitali šta ćeš da jedeš, on je samo govorio meso. Bilo je puno priče i smeha sa njima, pa i suza kada su izlečeni odlazili kući. Viđali su se sa svojim doktorima i sestrama kada su dolazili na kontrole. Nažalost, bilo je dece koja više nisu dolazila u institut. Da setim se pacijenta, odnosno dečaka, koji je tada imao nekih 10-11 godina. Zvao se Života i bio je rodom iz Surdulice. On je kod nas primljen kao težak bolesnik. To je bila u stvari milijarna tuberkuloza ili prosto ono rečeno razumljivim jezikom kalopirajuća, kako su je zvali u narodu, u odmaklom stadiju. Posle izvesnog vremena, ne znam sad tačno koji period,
Ali vraćanje u Surdulicu, pošto mu je i otac bio zdravstveni radnik i onda je ležao, nastavio da se leči, da leži tamo. I kasnije smo saznali da je Života preminuo. A nikad neću zaboraviti ta mala koja je umrla. Mi smo se toliko trudili, toliko slatko dete, pričalica jedna, lepo dete, Emilijanka. Ja sam tu tako malo volila i otišla sam sa dežurstva i kažem, ja sad idem i sutra ću da dođem da dežuram, da mi kažeš šta hoćeš da ti donesem. Kupi mi sokić. A bile tu tako mali sokići sa ceve. Hoću, doneću. I kupim taj sokić, da ne kažem 2. I pitam Radu kako je, ili ne znam koja je dežura. Loše. I ja, jesi mi donala sokić? Ja kažem, jesam. I uhvatim je tako za ruku. Ne znam zašto, kako, njen prstić je bio u mojoj šaci. Da jednom ona meni opusti šaku i umre. Pa to i dan danas kad se setim ne mogu. I mi ne možemo da se odvojimo, ne možemo da shvatimo da je otišla. I moje najodvratnije iskustvo je kad mi je prvo dete umrlo. Bože. I ja sam došla izjutra, Nena je valjda radila noću, ja sam došla izjutra, to dete je bilo sa Kosova. Malo, 3 godine možda, devojčica, Milijarna. I samo što sam primila smenu, a izolovali su i ambulantu da leži, krevet smo dogurali tu, prethodni su dogurali tu krevet, ja sam došla, to primila i naravno sve drugo je bilo završeno, ja sam se oko nje i ona je jednostavno ne pomera se. Ja priđem i vidim samo ovako suzice. I to mi je najteže. To mi je najteže. I nisam više doživjela tako iskustvo. Hvala Bogu. Jo Bože. To mi je bilo najteže. Možda je taj odnos pun ljubavi, brige i pažnje uticao na odluku nekoliko mališana sa naših fotografija da završe medicinsku školu i nastave da neguju bolesnike, odužujući se na taj način starim doktorima, bolničarima, negovateljicama, medicinskim i časnim sestrama. Tu je bio jedan prelomni trenutak kad sam ja kao 10-godišnja devojčica došla kod mame da je sačekam da idemo u goste i bilo je zimsko vreme i bila je sa jednom pacijentkinjom napolju. To je bila jedna jako lepa devojka koja je nažalost, posle 3-4 dana preminula, iskrvarila i preminula. I to je bio jedan trenutak koji je onako ostavio dubok trag na mom tom sećanju. Ja sam recimo išla u srednju medicinsku školu, dobila tuberkulozu, zapravo pleuritis sa eksudativom, tako je bilo, pa onda internat i 2. godinu sam završila, pošla kući i dobila infiltraciju posle tog pleurita i 2 godine sam provela na lečenju na Iriškom vencu, godinu dana, ne znam, svuda sam se šetala, na Golniku, tamo, ovamo. I kad sam završila lečenje, onda sam došla da radim. Nisam mogla da, mislim, osposobili su me da mogu da nastavim, onda nisam mogla da se vratim u školu, jer sam bila matora, pa sam morala da idem u večernju. I onda završim 2 godine još te škole i tako, eto. Tako to je životni put i kako da se plašim tuberkuloze. Prvo sam ležala, to kad sam se razbolila u 1. razredu, ležala sam u Brezoviku 6 meseci, a onda smo se preselili za Beograd, pa sam ja prešla u medicinsku školu na Zvezdari i u 4. razredu ja se ponovo razbolim. Onda su me smestili na institut, a tada su tamo radile časne sestre, sestra Norburga i sestra Bartolomea, koje su držale jedan vrlo strog nivo, a one su me učile i
jako sam im zahvalna na tome. Jer su one po meni učile onaj osjećajni deo posla. Ne fizičke stvari koje ste trebali da odradite, nego kako i na koji način te stvari da odradite, a da pacijentu bude bolje. I to kažem, to mislim da se danas to ne uči. Sada imali smo naravno i razonodu za decu. Dovodili smo pozorište, dovodili smo umetnike koji su se zabavljali sa decom da bi oni uživali pored toga i pored svoje bolesti, i pored svoga tuberkulostatskog lečenja i njihovu psihu malo smo osvežili. Često su gostovali poznati pisci i dramski umetnici Desanka Maksimović, Mira Alečković, Branko Ćopić i Branka Veselinović, koja je bila rado viđen gost, zatim muzičari, Esma Redžepova, kulturno-umetnička društva i učenici okolnih škola sa svojim dramskim programima. Ja sam bila pre možda 3-4 godine u Novom Sadu, sam bila na odeljenju tuberkuloze, a i ovde sam išla kad me pozovu uvek. I bilo je deca koja imaju tuberkulozu, ali tako je nama, mladima, deci, savjetovano i razgovarano, i mama i tata kad su išli, baka, učiteljica Ana, moramo pomagati onima koji su bolesni. Setim se jedne male cigančica, mala koja je obožavala da tu čajeurije. Jao, to je bio tako aplauz i od odraslih i od dece. Kako je pevala ta mala. To je bila obavezna priredba, obavezna humanitarka dolazila Branka Veselinović sa svojim mužem i ne znam još, ali ona mi je najupečatljivija. Ni deca koja su lečena i živela u institutu nisu bila samo pasivni posmatrači. Sa svojim nastavnicima su takođe spremala bogat kulturno-umetnički program, naročito za praznike, obavezno za Novu godinu, s Deda Mrazom i satom koji otkucava ponoć, zatim i za druge prilike, za 8. mart i slično. Uvek je sala bila puna i u predstavama su uživali i izvođači i publika. Profesor Grujić i celokupno osoblje bili su stalna publika, pratili su i uživali u predstavama malih umetnika. Na osnovu požutelih fotografija koje smo našli u starim albumima, zapaža se nežan, prisan odnos osoblja sa bolesnom decom. Često ih maze, drže u krilu one najmlađe, a na grupnim fotografijama nijedno dete nema izraz teškog bolesnika, niti nekoga kome je narušeno detinjstvo jer živi u bolnici. Oni su sretni, zadovoljni i prepuni neke iskrene životne radosti kakva se može osetiti samo u detinjstvu. Retko koja sala može da kaže da je omiljena, pogotovo u ovoj ustanovi. Ova sala ima tu privilegiju i ona se još i danas zove. I danas je zove bioskopska sala, ostale to iz tog vremena. Pošto je to tradicionalno bilo okupljanje i proslava Nove godine, svake godine se organizovalo za decu i za decu i za pacijente i za, naravno, zaposlene u institutu. I svake godine neki drugi glumac, pesnik, književnik ili pevač dovođen u institut kao da drži kao neku malu predstavu. Ja se sećam jednom da jedne godine su bili Tozovac, Miodrag Petrović Čkalja i gospođe Branka Veselinović. Ja sam bio toliko oduševljen Čkaljom da sam se skrivao iza tate, bio sam stidljiv, nisam teo da se upoznam s njim. Toliko sam bio otprilike oduševljen što ga vidim. To je bilo negde, ajde da kažem, 70. godina. Pa ja sam s Desankom Maksimović išla sigurno 15 godina sa njom i sa Merom Alečković, ali najviše sa njom samo. Ona je, kada smo išli, Mira Alečković i ona je imala priču svoju, a ja sam imala izokrenutu. Jednu priču koju mi je napravio naš veliki pesnik Ivo Andrić. Moj otac, profesor Grujić i gospodin, naš vrsni književnik Ivo Andrić i Nobelovac, su se upoznali 1942. godine na Ozrenu i tata mi je pričao da je tada dobio inspiraciju za pisanje romana Na Drinje Ćuprija. Bolesna deca nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
pa su oduvek takve vesti rastuživale ljude i posticale na akciju, da se deci pomogne, da se javnost animira i društvo na pravi način pobrine za trajno rešavanje ovakvih problema, jer time rešava i zdravlje svoga potomstva. Bila sam više navrata bolesna i pošto sam imala tu neku rezistentnu tuberkulozu, recidivi su se ponavljali, imala sam neka 3 za redom. Ali sam sve vreme radila jer je profesorka Slavica bila pobornik da rad ne može da škodi. I mislim da me je takvim svojim stavom izvukla. Znači, bodrenje, hrabrost, da ne znači da ti nećeš da ozdraviš i da moraš sam da se boriš. Samo hrabrost. Treba hrabrosti i u bolnici. I nemojte im govoriti, ali čeka si bolestan, šta ti je? Ma nisi, ne daj se. Ja sam se zato naježila nekoliko puta za ovo vreme, dok sam ovde. A ježiti će, to znači istinu govoriti. Nisam se nikad plašila i ja sam radila sa decom, dakle kako sam došla tamo na odelenje 1955. godine, tad je bila još harala jako maligna tuberkuloza, da se tako izrazim, zarazna tuberkuloza i skoro do kraja mog života, možda posljednjih 10-15 godina je već jenjavala i pojavljivali se druge bolesti, ali nisam nikad se razbolela, nisam ni bolovala, ništa za vreme svog celog radnog perioda. A što se tiče straha, da se plašim što su deca od tuberkuloze bolesna, to nisam imala. Svi mi koji smo tu radili, nekako smo tu decu osjećali kao svoju. Sad možda patetika, ali nije. Zbilja je tako bilo. Nismo se plašili ni tuberkuloze, a ni zračenja. A bili smo i kamikaze. U istom autobusu bio je i rengen i ceo dan je sliko, snimo, a mi smo tu i hranili se, i spavali, i bitisali cijel dan, 24 časa. Jedino što se vodilo računa puno, da se vodi o higijeni. Ako dolazim na kliniku, onda ne trebam da pipam ništa, to ipak sam još uvek mala, ali sam odlazila slobodno, bez ikakvog straha da ću se zaraziti. Nisam se plašila zaista, nisam ni bila svesna toga koliko je to rizično možda za zdravlje mene same u kontaktu sa svom tom bolesnom decom, ali i za zdravlje mog deteta. Infekcija tuberkuloze nije više takva pošast kao što je bila posle Drugog svjetskog rata, tako da ni u jednom trenutku nemam to razmišljanje da ja mogu da prenesem, da mogu ja da budem zaražen ili da prenesem na svoju familiju. O tuberkulozi govorimo uvek i moramo uvek misliti na nju, ne smemo je do danas zaboraviti. Ja sam desetine posjetila svih mogućih bolesti, a kamoli što sam i ovde kod nas na odeljenja. Neko kaže, oni su jako bolesni. Pa neću da razmišljam o tome. Jednostavno, treba zabave ljudima. A neko je skoro kazao, ne mogu, neko to ne može. A ja ne mogu da ne mogu. Deca su sama po sebi najosjetljiviji deo društva, pa je rad sa njima uvek zahtevao naročitu pažnju, veliko strpljenje, iskrenu ljubav i saosećajnost. Sve ovo je u specifičnim uslovima medicinske ustanove tražilo još veći napor, humanost i znanje. Zato mislim da i nije cilj reći sve. Bitna je osnovna namena. Upoznavanje sa životom dece obolele od tuberkuloze koja zahteva dugotrajno bolničko lečenje, pa je njima bolnica bila i kuća i škola, a medicinsko i nastavno osoblje bilo je njihova privremena porodica. Bilo bi mi drago ako bi na neki način uspela da dođem do nekog tadašnjeg dečaka ili devojčice, naših malih pacijenata i učenika škole u bolnici, jer bi njihovo sećanje na to vreme bilo najlepši doprinos ovom radu. Potvrda teze da je u bolesti, pored znanja, pola ozdravljenja u brizi, pažnji i saosećajnosti nas koji lečimo, ne samo decu, naravno. Ovo je svedočanstvo o jednom vremenu koje nas uči mnogim korisnim i ljudskim stvarima
i to moramo sačuvati od zaborava. I hvala vama što ste se setili da uradite ovo. Evo, od sveg srca. Mislim, zbilja ovo je jedan period koji možda treba zapamtiti, zapisati, sačuvati, jer ja sam sad pacijent, pa sve češće upadam u situaciju da se baš ne osjećam prijatno kao pacijent. I ako mogu, imam jedan predlog da se recimo ovakve stvari snime i na drugim klinikama, jer verujem da svako odeljenje ima svoje priče, da se to prikaže u školama, jer mislim da današnja deca gube entuzijazam, gube onaj emotivni deo posla, rade samo da bi odradili. A mislim da to nije dobro ni za telo, ni za dušu. Barem po meni. Ljudi, nemojte uopšte da, morate da verujete u ozdravljenje. A još kad imate te ljude koji su oko vas, oni su pravi spas. Svakog trena, svaki čas. Njima hvala na sav glas.